Wait. White ball. Ilonggo ball. Number 8. Paso Gramatico. Gramatico to Montalvo. To De La Cruz. To Inagi. To De La Cruz. To make. What? Struggling violation. Number 5 to number 2. Sugay. 24. Egypt, tumira ang 3 punto. Yes, good for difference. Easy, number 24. Monsalvo, dribbling the ball. Kumik, Dumay. Wait! Naiba ng bola. Whoop, naagaw ni Monsalvo. Milo. Naghanap ng papasahan. Pass to Gramatico. Gramatico to number 45. Lubid. Ganda nga yung pasa na yun. Wala pa, hindi pa nag-iinit si number 45 kay Nagi. Sugay, dribbling the ball. Pass to number 5. Sugay ulit. To Eddie. Naagaw. Agawan ng bola. Kain. Sado Sugay. Dumay. Inani hinarangan. Wala. Paso number 5, Coach Paul. Tumirangan ng puntos. Wala. Uy, naagaw niya ulit. Pumit. To Sugay. No good. Naagaw ni Nagi. Montalvo dribbling the ball. Malo. De La Cruz. Tumira ng 3 puntos. Short. Wala. Naagaw ni Gramatico. Yes, good for 2 point by Gramatico. Batang-bata umagaw sa gitna ng lollipop. Sugay. To Eddie. To Sugay ulit. To Paul. To Sugay. Balik to kay Paul. Pinasa ulit niya Banaga. Banaga pa to Eddie. Pinasa sa labas ang bola. Loose ball. Nice defense for a longer run. Montalvo dribbling the ball. De La Cruz, Montalvo. Gramatico. Gramatico Dumay. Lumi up. Yes, good for 2 point by Gramatico. Kalabaw lang ang tumatanda. Sugay, dribbling the ball. Tinatawid ang bola. Naghanap ng mapapasahan. Pass to Eddie. Pass to Sugay. Pass to Paul. To Sugay. Dumay. Yes, good for 2 points. Sugay. Easy basket. Depensa! Taas kamay! Taas kamay, wagay-way. Let's go. Montalvo, tumura na ng puntos. No good. Pass to Sugay. Reminder ko na. Pass to Sugay. Sugay patuloy-tuloy. To Eddie. Yes, good for 2 points by Eddie. Montalvo. Inagi. Lumapit. Wala. Whoop. Tawag ang referee. Nadala ka sa ihip ng hangin. Foul by Gramatico, number 22. First personal foul. Score natin 7 against 4. Sugay. 4 to Sugay. Sugay, tinatawid ang bola. Pass to Paul. Pass to Banaga. Tumira ng 2 puntos. Wala. Rebound by De La Cruz. De La Cruz to Montalvo. Montalvo dribbling the ball. Pass to De La Cruz. To Gramatico. Gramatico tumira ng 3 puntos. Wala. Rebound by Anadelia. To Eddie. Patuloy-tuloy. Pass to Michael. Walay na agaw ang bola. Napega, number 18. Montalvo. To De La Cruz. De La Cruz dumay. Oy! Acting na nadala ka. Foul. Number 5. First substitution rep. Pasok! Tama, coach, no? Ito yung nasa board mo. Pasok. Number 15. Number 1. Number 7. Number 31. Number 22. Pasok. Ipinasok ang mga maliit. Yep.
la Cruz. Golmatico, Dumaib. No good. Club number 1, Reyes. Subido. Bautista. Lost ball, Bibo. Nahawakan mo konti. Konti lang naman. Yay! Uy! Good! Sayang ang layup na yun. So natin 9 against 4 in favor of Tagalog. Uy! Nakas ang bola. Reyes lumay. Reyes nawala ang bola sa kanyang kamay. Golmatico. Tumuloy. Paso din ako. Montalvo, tumira. Wala. Wait. Akala ko tumira. Na-pick din ako. Montalvo, ito Inagi. Yes! May tawag ng referee. Anagilla. Aranda, number 50. Ayos ka, lalintik na dukay sa naman. Pilipino yung kontra mo. First row by number 45. Awet. First row. Yes, good for 1. Inagi. Second row. Ready jumper. Yes, good. Shoot ang dalawang free throw ni Inagi. Bibo, dribbling the ball. Suaranda. Tumira ng 3 puntos. Wala. Rebound by Reyes. Pinalo up. Yes, for 2 point by Philippines. Uy! Sayang, walang tawag ang referee. Number 18. Bibo. Dumay. Pastor. Bautista. Tumira. Aranda. Yes, good by Aranda. Takmong mayaman. Naganda si Davis, magpasok. Montalvo, tumira, wala. Wala, hawak lang, hawak, Bibo! Bibo! Time out, boss. Tama sila after. Bibo, tumukol ng 3 puntos. No good. Rebound by Milanio. Milanio sa Bibo din. Erwin. Chris, sumat. Uy, 5 seconds. Uy, naganda pa yung palok. Rebound by Golmatico. Dumay. Uy, tumit. Ganda naman yun. Golmatico. Nice move, Golmatico. Number 2. Sumabay ka pa. Kalabaw lang tumatanda. Whoop, Milanio. Pass to Bibo. Bibo pumit. Tumira. No good. Rebound by Aranda. Bibo na cross. Uy, naalala ni Bibo. Bibo to Aranda. Pinagay-gay ni Bibo. To Reyes tumira ng puntos. Uy, short man. Wala. Oh, kaganda. Bautista. Sa kanya ulit. Wala. Under de la Cruz. Uy, nice. Yun. Traveling. Time out! Tagalog! Tama, Tagalog. In favor of Tagalog 1. Bibo, calm down! Nindot lagi sa Bibo, dribbling the ball. Yun sa mga. Nindot lagi sa Pass to Bautista. Bautista Dumay. Uy, Pero, may tawag ng referee. Pass foul rep. Dako mong gagawin sa 60. Number Ang BG. wala ang unang pagbubuslo ni Bautista.
Tignan natin sa pangalawa. Oh, yes. Good for 1 point by Batista. Agawa ng bola. Nagawa ni Sian. To Inagi. Inagi tumira. Wala. Nagawa niya ulit. Foul. Wala. May tama referee. Foul. 15 na foul. Aranda. Two free throw for Inagi. Unang pagbubuslo ni Inagi. Yes. Walang sakit. Ang ikadua, mga buslo ni Inagi. Puro awa, pero pasok lahat. Ang dalawang puntos ni Inagi. Number 15 to number 7. Pivo dribbling the ball. Ganap ng mababagaan. Pass to Aranda. Aranda tumira ng mga puntos. Wala. To Sian. Montalvo. Tumuloy. Yes, good for Chubel. Boy, Montalvo. Uy, nalaw ni Sian. Tagal na ng passback na yun. Kondisyon ni Sian. Tumira ng mga puntos. Wala. Agawan. Agaw ni Bernaldi. Agaw niya ulit. Wala. Muntik na akong mapangga, mga pare. Foul. Sian. Is it yung number 9? Foul. First personal foul. By BMB. Wala dito. Side. Pivo. Aranda. Reyes Bumad. Uy, lumutang sa Iris si Reyes. Parang walang bituka si Reyes. Ayun na. 15 seconds. 15 seconds. 10 seconds. At lahat, Bimbe tumira ng puntos. Yes, good for 3 points. Para hindi na kainom na gabi si Sian. Kaganda ng kondisyon. 2, 3. Wala na po. Score natin, 18 against 14 in favor of Tagalog. Oscar. Suhay. To Easy. To Sugay ulit. To Westbrook. To Banaga. To Mira. Wala. Nagaw ba? Nagaw ulit. Nagaw ulit. Pass to Westbrook. Westbrook revive. Foul. Number 21. Sinabering Christian. Ito po. May dugo sa kilikili. Straight throw. Westbrook binigyan ng dalawang free throw. Unang pagbubuslo. Walang kinama. Second throw. Yan sinod. Oy, wala ulit. Rebound by Sian. Sian to De La Cruz. De La Cruz revive. Foul. Foul number 0, Russell Westbrook. Kapapasok mo pa lang, may foul ka na isa. Bimbe, tumira ulit, ganda ng pukol. 3 points ulit ni Sian. Kagaling naman na lunggo na to. Toto na tutugin. Igualis na. All 18 ang score. Kabila. Westbrook. Banaga. Whoop. Naagaw. Ni Bernaldi. Bernaldi, patong ituloy. Bromay si Bernaldi. Uy, naagawan. Uy, na-traveling violation si Sugar. Nakita.
Apat ang mata ng referee. Siyempre, kita-kita yun. Inbound na buhay na Ilonggo. Paso. De La Cruz. Tusiyan, tumira ulit ng puntos. Uy, wala. Rebound by Bernali. Wala. Nagaw ni Sugay. Sugay naman. Pagod ng Sugay. Lumiyak. Wala. Nagaw ni Gusto. Gusto tumira. Wala. Kaya Spena. Now. Uy, lumipad si De La Cruz. Wala. Sayang yun. Lumilipad sa ere. Sayang alang hindi. Na-shoot. Sugay now dribbling the ball. Uy, muntik na sundot naman. May mata. Saturday Sunday. Out question in number Giluling. Giluling, number 14. Sugay. Dribbling the ball. Puro Banaga. Banaga now. Tumira. Wala. Rebound by Sian. Sian. Ito Bernali. Dribbling the ball now. Humik. That's out. Tumuloy. So Bernali. Nice. Good football by Bernali. Score now. 2018. Hindi mo ako Ilonggo. Lumangang na po ang Ilonggo. Kita yung naghahabol kanina. Pasto. Huy. Wala. Walang tawang referee. Montalvo. Pamalo-malo si Montalvo. Revive. Huy. Tinrata na ang tao. Huy. Matagal na pasa. Sayang. Bola ng Tagalog. To Westbrook. To Sugay. Sugay. Dribbling the ball. Pass to Westbrook. To AJ. AJ tumira ng lang puntos. Wala. Foul. Sub. Foul. Celebration. Foul Lamina. Number 12. Pasok, substitution. 22 in, 96 out. Substitution, Ilonggo. Out, Montalvo. In, number 13. Bernali. Moving the ball. Tusiyan. Ay! Pinasa na laban. Sayang, mas-foul ulit si Bernali. Foul number 35. First personal foul. Number 35. Pedro Sugay. Nice pass. Ganda ng patahan. Ganda ng patahan ng Tagalog one. So Bernali. Score natin 20 again. 20. All. Tie score. Nice one. Uy! Uy! Naganda naman ang lusot na yun! Uy! Nasundot ni Ilonggo. Bola ng Tagalog. Reyes. Sugay. Sugay dribbling the ball. Sugay now. Humik. Dumay. Yes! Good for 2 points by Sugay. Score. Tayo pa na score. Gandang laban to. Bernalde. Yay! Nasundot ni Reyes. Nice one. Good for Super Lamina. Sa Medical 5. Lamit. Good for Super. Bernaldi, dribbling the ball. Whoop. Milo. Pass to Aspega. 3 puntos. Wala. Rebound by Westbrook. Lamina. Ay, ganda naman ang boarding nyo. Walang sabi. Mamamang na po na dalawa.
Hey! Good for the point by Gulmatico, number 30. Sugay na, patuloy-tuloy Sugay. Uy, Sumay sit. Wala, agawan ng bola. Alright, traveling by Lucio. Sa situation rep, dapat di mo na kinuha. Hinayaan mo na lang sana na maagaw ng iba. Oh, hinayaan mo na sana maagaw na iba. Huwag mo na lang. So guys, Korean! Race ride! Uy! Muntik ka na yun! Uy! Ah, ganda pagkabalik! Bumali nga lang! Uy! Muntik ka sana! Sayang na sayang talaga. Yun yung kanta ni ano. Sayang na sayang talaga. May mahal yun. Sayang na sayang talaga yun. Zip Lamina. Bernali, dribbling the ball. Score natin, 26 against 24 in favor of Tagalog. Ilonggo, nagkahabol. Screen kayo. Hoy! Uy! Nasundot ni Bautista. Sugay. Dribbling the ball. Sumuloy si Sugay. To Bautista. Uy! Nakasama pang foul. Foul number 14. Huwag mo lang agawin. Huwag mo nang tapikin. Sabi ko siya! Outputting in number 8. Bonus shot for Bautista. Ready jumper. Talon na lang tumalon. Last throw. Ay, no good. Hindi pumasok ang kanyang bonus throw. Pagulmatiko, pumik. Gumay! Naghanap ng mapataan, pass na ng talbo, Kasiyan! Uy! Ang dalawang magkaibigan nagagawa ng bola, foul. Foul number 1. Huwag kayo mag-away. Binigyan ang dalawang free throw si Ilonggo Eibertuma. First throw. Yes! Sa pool ang pula. Second throw, ready jumper. Oh. Shoot yung dalawa ni Sian. Kagaling, kahusay na rin bata rin. Sumakay ka pa. Sugay, dribbling the ball. Pasto Lamina. Lamina 3 puntos. Buhay, ganyan naman yan. Kahit pumikit ka pa. Sian. Bumayag, uy, sinapit. Uy, good for Super Sian. Score natin, lapit lang. 31-28 in favor of Tagalog. Ilalim, Sugay. Bundukot ni Erwin. Kagaling ni Bautista mandukot, tagatong dito. Bumani natin. Bernaldi, Humik. Naghanap ng mababasahan. Rebel. Nice one. Uy! Uy! Nice follow-up by Inagi. Dalawa lang ang mga tanda. Gandang laban. 3 lang lamang ng Tagalog. 23 against 30. 3 years out. Tumuloy. Wala. Rebound by Sian. Gulmati daw, pumira na ng puntos, wala! Rebound by Reyes, sayang! Last shot muna tayo, last shot. 30 seconds! 20 seconds! Available shot lock! Bunta sa Reyes! Reyes, wala! Short yung tira! 18 seconds! 10 seconds. 10 seconds. Uy, sayang naman. May tama ang referee. Pushing foul. 6 seconds. 6 seconds. 6 seconds. 6 seconds. Nanti na.
0-0. Nice pass. Goal! End of the second half. What's up? Second half. End of the second half. Si Montalvo. Pero nandito dito ba? Okay. Bola Dalongo. Warning for the being the game. Referee. Sabihin ito. Dalongo ball. De la Cruz. Tumuntardo. Bernarde. Sumay. Paso de la Cruz. Tumira na ng puntos. Good. Rebound ba Bulaga? Bulaga to Bibo. Bibo set up the play. Pass to Lamina. To Bibo. To Melanyos. To Lamina. No good. Pass to Montalvo. Rebound by Nagi. Pass to Montalvo. Uy, ganda naman ang pasa. Ganda ng pass. Wow. Was foul rate number 31. Number 12, foul. Bakit? Nangyari? Nasikmuraan. Na-uppercut ata. Ay siya. Basketball to, may boxing to ha. Hindi na nag-uppercut ang kayo dyan. Hindi naman sinasabi sa akin. Na-uppercut? Oo. Ay, palaala po sa inyo na ito yung basketball, hindi yung boxing. Okay, let's go. Bago na ball game, bola na ang ilong mo. Pag-kick. Bernardi. Montalvo. Montalvo tumira agad ng puntos. Wala. Rebound by Pibo. Pibo to Lamina. Foul. Lost ball. Nabitawan ang bola na dulas. Bernardo inbound the ball. Pass to Montalvo. To De La Cruz. De La Cruz to Montalvo. To 35. Bernardo. Hey! Nahablot ang dalawang kamay. Oras. 8 minutes and 47 seconds. 2-3-2. Bob Bernardo. First throw. Yes. One. Second throw. No good. The ball by Aranda. Aranda to Bibo. To Lamina. To Bibo. To Din. Din, tumira ng puntos. Yes, sir. Different by Banaga. Montalvo to De La Cruz. Pass to number 35. 35, Rumay. Rumay step. Pass to De La Cruz. Binalik. Rumay. Side step. Yes, good for the break. May kasama pa ang foul. Was foul with number 15. Foul number 15. Bonus mo. Ready jumper. Yes, good. Kapul ang kanyang bonus mo. Score natin. 36 score. Dikit lang po ang laban. Saving the ball. Lamina. Bibo. Bibo Gamay. Aranda. Yes! Bibo Gamay. May kasama pang foul. Foul number 26. Ready jumper. Bonus to lang yan. Pasok ang kanyang bonus free throw.
Montalvo, dribbling the ball. Naghanap ng mapapasahan. To De La Cruz. To Bernalde. To De La Cruz. To Montalvo. Bernalde. Ay! Sayang ang pasa ngayon. Madalas. Lost ball. Ilonggo. Number 7. Magaling kunin ang bola. The next Bibo, Dumay. Uy, nabitawan. Tolamina, 3 puntos. Wala. Rebound na Nabulla, naagaw ni Bernalde. Saba ko di. Ni De La Cruz Dumay. Yes, good for Kevin, ni De La Cruz. Saba ko di ah. Lamina, dribbling the ball. Pass to Bibo. Bibo, tumira ng puntos. Yes, good for 3 points by Bibo. Montalvo, rumit try si Montalvo, wala. Agawa ng bola. Kaya na gawan. Bibo. Bibo na dumaib. Wap, naganap ng kasama. Sidan. Ay, sayang ang pasa na yun. Sabi ko sa Rip. Sub. Okay, pasok na yung pumasok. Labas na yung lalabas. Okay. Pasok. Stop. Jemel Magramo. Oh, yan. Galing. De La Cruz. Okay. Good na. Dito. Bernalde. Sa Montalvo pumik. Ay, sayang ang pasa. Lumagpas kay Sia. Score natin guys, 42, 38 in favor of Tagalog. Lamang ko ng 4 ang kalaban. Wey! Napso-palpal. Bernalde na, nasundot ni Bernalde. Bernalde, dribbling the ball. Dumiretso si Bernalde. Wala, agawa ng bola. Nagawa ni Milanyo. Pass to Bibo. Bibo dribbling the ball. Pass to Sugay Dumay. Gumangga, giba. Ay, shot! Number 8. Ay, good for 2 point by Bernalde. Konta lang ng Tagalog 1. 42-40 score. Tagalog, lamang. Sugay. Banaga, Bunggo, kahusay, sumabay ka pa. Bernalde. Sumet, De La Cruz, paso, Bernalde, wala, tuwag. Walang bola. Nagawa ni De La Cruz, sundot ni Bibo. Bola na ni Longo. Time out. Wala. Jadi mga 10 seconds. 10 seconds ang lang. Sumirap ng puntos. Okay, lost ball. Bola ng Tagalog. 24 Charlotte. 44 against 40. Okay, nice pass by Milanyo. Sayang hindi lang pumasok. Okay. Substitution red. Lost ball, Sugay. Substitution. Just ball, number 25, out. In Gulman, number 13. Siyan, pisto ka na ito. Pisto ka lang na. Okay, down to the again. Ilonggo, Montalvo, humik! Dumay. Ahoy! Ay, sayang, wala. Rebound Banaga, pasok Ibo, pasok Sugay. Sugay tinatawid ang bola, pasok Banaga tumira ng 2 puntos.
Yes, good for Chokot. Bandaga, number 96. Montalvo, Sian, Rumahid. Uy! Foul, may kasama bang foul? 2-46. Ready jumper. Bonus to lang yan. Bonus to lang yan. Ready jumper. Yes. Nice one for Sian, bro. Sugay, tripling the ball. Hanap na mamataan, pass to Bibo. Bibo tumira ng 2 puntos, wala. Agawan ng bola. Agaw. Uy, foul. Referee, foul, Michael. Sugay. Penalty situation na rin. Penalty. Montalvo now. Bigyan ang dalawang. Bonus throw. First throw. Yes, one. Second throw, ready jumper. Ayun, pasok. Sumakay ka pa, Julio. Sugay, pinatawid ang bola. Last 2 minutes and 35 seconds. Paso Banaga. Banaga tumira ng 3 puntos. Wala agawan ang bola. Nakaptapik. Rasa tumuntal mo. So, kinaliwa. Uy, nagpuluputan. Nagkamanggaan. Wala lang. Okay lang yan. Penalty. Free by Delmatico. Sugay, third. Second personal foul. Sugay. Okay, yes. Ang unang tira ni Delmatico. Yes. Substitution. Time out ang Ilonggo. Score natin 47-46. Lumamang na po ang Ilonggo. Asya siya Saron. Sugay, tinatawid ang bola. Sugay na naghanap ng papasahan. Pastor Reyes. Uy, naagaw mo pala ko ang pasa ni Reyes. Montalvo, Drumay. Uy, pinanan pa. Sagaling naman. Nagpapangitan bola si Montalvo. Last 2 minutes. Hindi magkakalang 45 years old na yan. Okay, uy, sayang. Pastor Reyes. Reyes, oh, Pastor. Okay. Foul. Oy, foul. Number 14. 45. Bonus jumper. Bonus to lang po yan. 45. Ang pogi naman ang taga-cameraman. Yes. Ay, wala. Rebound ba siya? Balik ang bola sa Ilonggo. Ay, ganda naman. Walang katao-tao. Good for Supayan by Sian, number 9. Score 51-48 in favor of Ilonggo. Lumalamang na po ang mga Ilonggong. Gagambay. Uy, wala. Tapay ka ng bola. Agawan. Rebound na Reyes. Hey! Kasamang foul. First foul rip, number 9. Pushing foul, number 9. Huwag mo gusto at pumitukas. Okay, 2-3 by Reyes. Yeah. What is jumper? That's true. Second throw, no good. Agawan ng bola, Sian to foul. Uy! Uy! Sayang, na-foul ka pa. Nasundot ni Michael. Si Michael mahilig magsundot yun.
penalty. Ha? Salutation. Warning pa lang. Warning pa lang po. Warning pa lang ang Ilonggo. Oh, naagaw. Hop. Ay, foul. Foul Dagomatico, number 13. Penalty na. Ito yung tunay na penalty. Dikit lang po ang laban natin. First roll, yes, one. Oh, ready jumper. Last throw. Yes, wala ang kanyang walang pagbuslo. Montalvo, tumira ng damag puntos. Wala, agawan. Uy! Wala, agaw ba yung Reyes? Uy, Reyes sububo. Sububo naman. Pass to Bautista. Double dribble by Bautista. 26 seconds. Remaining time, 26 seconds. Running time po. Wala na shot clock. 15 seconds. 10 seconds. 5. Ganda. Sakto counted yung tira na yun. Score natin. Third quarter, 53-49 in favor of Ilonggo 1. Botay Bayot. Botay Bayot. Bola lang Tagalog 1. Lamang po ang Ilonggo A. Nag-aabol po dito ang Tagalog 1. Banaga, Rumait, naagaw. Uy! Montalvo, moving the ball. Paso Bernaldi. Wala! Wag na kayo magsalita dyan. Habang hindi po nag-whistle ng referee, wala yan, good yan. Foul de la Cruz. Number 18. Number 18 foul. AJ Sumay step, tumira, uy, rebound by Westbrook, ang lakas nila, lumutang sa ere, Banaga, to Paul, to Westbrook, Sumay step, Rumay, nice react, wala, sayang naman, 45-2, number 8, Montalvo, ating naman, Bernaldi Pulit. What? Naagaw ni AJ. Go. Ahoy! Wala! Sundutan ang bola. Naagaw ni number. Naku. Asya. Call number 5. Bonus throw. Bonus again. Ready for jumper. Yan. Ayun, believe. 100% believe sa player niya. Ay, wala yung gusto kasi mo to. Oh. Hindi na kayo. Muluk eh. Lakak mo ko. Nabati. Paul, getting the ball. To Westbrook. Binalik kay Paul. Good. Uy, wala. Lumagpas. AJ. Nasundot ang bola. Number 2 by Bernaldi. At tuloy-tuloy. Uy, pinitbit ang bola na taas. Kaganda ng liyak.
lumamang na bola ang lumamang. Ang Ilonggo. Umit. Paul, tumira ang puntos. Wala. Rebound by Bernaldez. Bernaldez, patuloy-tuloy. Papasa kaya? Lubiyap talaga. Hindi na pasa ang bola. Coach Paul, step. Uy! Agaw by number 45, pass to Mercado. Uy! Step. Nice! Time out! Time out Tagalog. Lumalamang na po ang ating Team Ilonggo. 49. 59. Facebook. Dito. 10 seconds shoot. Facebook. Dumay. Side step. Wala. Uy, sayang nasundot. Foul by Sugay. Third personal foul, Michael. Stop. Uy! Sayang. Salutation. Foul number 7. 15 foul. Jimel out. In Izetaman. Montalvo. 10 seconds left. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, boom. Nice. Mabot. Joko. Hey, sayang naman. Hindi pa talaga pinasok. De La Cruz tumira ng pagkahaba-haba. Lost ball already. Side step ni Michael. 51-61, 10 ang Kalamangan. Remaining time, 5 minutes and 30 seconds. Montalvo tumira ng 3 puntos. Wala. Rebound by Silan. Inagi na agaw. Umikot. Wala. Agawan ang bola. Nakuha ni Michael. Bakit na tumikot? Dumos. Wala. Bakit? Lost ball. Bola ng Tagalog. Imbahan by Bibo. Misbog bumaan now. Lumiap sila. Misbog. Pumasok din sa lakas sa tagal ng panahon. Sa tagal tayo hinintay ang dumating. Kunti na lang ang Kalamangan. Ating oras na natutura 4 minutes and 50 seconds. De La Cruz. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Montalvo tumira. Yes, good for 2 point Montalvo. Bibo, dribble the ball. Tinatawid ang bola. Pass to Sugay. Sugay tumira ng 2 puntos. No good. Kuha ni Montalvo. Pass to Bernaldez. Gamitan ko si Leo de Oras. Montalvo, moving the ball. Pinalik kay Bernaldez. Bernaldez tumira ng puntos. Uy, wala. Nagawa siyan. Sumiyan ginukot. Wala. Agawan siya ng bola. Nakuha ni Michael. Bibo. Bibo. Venga. Ay.
dahil na naman ang pagkat... Sayang. Yep. Sundot may Bautista. Hindi pumasok, sayang ang iyong liak. Okay lang yan, so hintugas. Labang. Last 3 minutes and 40 seconds. Kunti na lang ang oras. Bernaldi. 10 seconds to 10 seconds to shoot. 5. Sap. Error. Time out. Time out po ang Ilonggoan. Time out. 10 ang Kalamangan. Oras. 3 minutes, 27 seconds. Remaining time. Malayo pa yan. Abot pa ng halo yan. Bibo. Susugay. Si Bibo. Tumik. Hey! One. Pumasok din sa wakas. Ang mga drive ng Rus. 18. Number 18 foul. Ready jumper. Last through. Bonus lang yan. 55-63. Oras. Hey, bota ka. Foul. Sayang yung mga piti. Warning for penalty, personal foul, number 9. Side throw. Marcel, bumay-buli. Uy! Naku! Uli! Pinalabaw na, pinuhaya na. Patay na kayo dyan. Punta na lang Kalamangan. 57-63. 10 to shoot. Wait, mamas pa. Foul number 0. Warning for penalty. Tagalog. 2 minutes and 25 seconds. 57-63. Uy, sayang. Ganda naman sana ng follow-up na yun. Bernaldi. Ay, lost goal. Shot lock, 11 seconds. Ten seconds shot lock. Hey! Bola. Ang Tagalog. Lost ball, Ilonggo. Hey, last good for shot na dito. May malapit na po tayo. Last 2 minutes. Saka last 2 minutes ah. Last 1:55. Ten seconds shot lock. 5 seconds. Foul. Number 0 foul. Penalty situation red. Substitution. Stop. 1:34. Nice one. Kunti na lang Kalamangan. Nadagdagan. Konsang tuminit. Amo na. Good. Pagkano pa ganyan. Second throw. Ay, no good. 59-64. Michael Dumay. Uy, sa good.
Yes, good for Kevin by Sugay. Sugay, 64. 3 plays na ang lamang ng Ilonggo. Ang oras na natira, 1 minute and 12 seconds. Salat. 10 seconds, salat. Montalvo. 5 seconds, lumayas sa dito, payang by Michael. Nagawa mo muna. One. Number 0. Suave. Ay, walang tawa na referee. Nice good. Puso po yung Mandarale. 35 seconds. Remaining time. 66. 61. Foul. Number 26. Penalty na rin. Penalty. 2 shot by Michael. Lamang po ng 5. 5 lang kalamangan. 25 seconds. Time out. Time out, Ilonggo. Putik, Ilonggo. Sige lang, time out. Let's go. 25 seconds. Come on. Hindi natira. Score! Ay, nice one. First throw, guys. Ay, no good. Willie Jumper, last throw. Foul number 0. Penalty na rin sa kabila. Fifth personal foul. Number 0. Graduate na po si number 0. Graduation. Wala pang Marso, nag-graduate ka na. Sige lang, okay lang yan. Mas magaling nauna ka. Yes, kasi yan. Pasok ang dalawang tira na siya. Three points by Michael. No good. Hindi talaga pinala. 7 seconds. Two free throw. Foul by... Sir, di ko na nagamit pala. 24. Pasok ang dalawang 5 seconds.